अजीज़ी नाजरीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी द्वारा आयोजित प्रोग्राम आओ उर्दू सीखें में हम आप सबका दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने हमें उर्दू ज़बान सिखाने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, या इस प्रोग्राम का इनकाद इसलिए किया गया है कि हम उर्दू ज़बान सीख सकें। हमने शुरू से ये कोशिश की है कि आपको तरह तरह के तरीक़ों से इस ज़बान के करीब लाया जाए और इस ज़बान को सिखाया जाए। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर अकबर इलाहाबादी की एक नज़्म को लिया है जिसका उन्वान है फ़र्ज़ी लतीफ़ा। लतीफ़ा किसे कहते हैं और उन्होंने इसको फ़र्ज़ी क्यों कहा है, ये आप सब जानेंगे जब आप इस नज़्म को पढ़ेंगे। तो हमारा जो टाइटल है, हमारा जो उन्वान है, वो है फ़र्ज़ी लतीफ़ा। देखिए ये इस तरह से लिखा जाएगा, फ़र्ज़ी लतीफ़ा। अब लतीफ़ा किसे कहा जाता है, बताइए मोहन, आप लोग लतीफ़े से क्या समझते हैं? लतीफ़ा मतलब कोई जोक या कोई ऐसी हंसी वाली चुटकुला जिसे आप कहते हैं, या जोक, बिल्कुल ठीक है। और फ़र्ज़ी? फ़र्ज़ी मतलब बिल्कुल बेकार, जिसका नहीं, फ़र्ज़ी कहते हैं जिसको बनाया गया, फ़र्ज़ किया गया, यानी हमने अपनी तरफ से किसी चीज़ को बना लिया है, एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा है। तो ये उन्वान है नज़्म का। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये नज़्म अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई है। अकबर इलाहाबादी उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर हैं जिन्होंने तंज़ व मज़ाह के ज़रिए हमारी सोसाइटी और समाज की बहुत सारी खामियों या कमियों की तरफ इशारा किया है। अकबर ऐसा शायर है जो हमें अपनी बात के ज़रिए से ये एहसास कराता है कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हें इसको ख़त्म करके अपनी शख्सियत को इस तरह से संवारना चाहिए। तो वो बाकायदा तौर से हमें कोई खड़े होके इस तरह से नहीं कहते कि जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, या हम आपको जिस तरह से ये बता रहे हैं कि अकबर जो है वो आपको ये तलकीन करते हैं, बल्कि वो अपनी बात को मज़ाह के अंदाज में या हंसी हंसी में या कहीं तंज करके आपसे कह जाते हैं। तो ये नज़्म जो है ये बेहद खूबसूरत नज़्म है और इसका उन्वान है फ़र्ज़ी लतीफ़ा। और देखिए, अब आप देखिए कि फ़र्ज़ी किस तरह से लिखा गया। मकसद हमारा क्या रहता है हमेशा? उर्दू सिखाना, उर्दू सीखना। गुड। तो फ़र्ज़ी के हिज्जे बताइए। फे प्लस जे ना, ज़ाद सामने लगा दिखा नजर आ रहा है, ये फ़र्ज़ी। फिर फे का शोशा देखिए गोल आ रहा है, रे नीचे गई क्योंकि अच्छी लगती लिखी हुई इसलिए फ़र्ज़ी। ठीक है। लतीफ़ा में लाम, फिर तोए, फिर प्लस ये प्लस फे हे, लतीफ़ा। और कैसे लिखेंगे? लाम तोए ये फे हे, लतीफ़ा। अब देखिए, सुनिए कि ये किस तरह से शुरू होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, अकबर इलाहाबादी का एक बहुत मशहूर शेर है। पहले मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि ये शेर किसका लिखा हुआ है, लेकिन मैं अब आपसे ये नहीं पूछूंगी कि ये शेर किसका लिखा हुआ है, बल्कि मैं आपसे इस नज़्म की रीडिंग करवाऊंगी। तो गौर से सुनिएगा, जब मैं पढ़ूंगी तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ क्या है, किस तरह से शीन, खे, इस सब का उच्चारण किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो अकबर का एक शेर बहुत मशहूर हुआ था, जो कुछ यूँ है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये सुना होगा आप लोगों ने, बहुत मशहूर हुआ था उनका ये शेर।
بہرحال نظم کا آغاز اب ہم کرتے ہیں. نظم کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس. یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے وہ لیکن سعی کے پاس. اب دیکھیے یہ جو دو شعر ہیں، اصل میں جس زمانے میں اکبر نے یہ نظم لکھی تھی اس زمانے میں قوم کی حالت بہت خراب تھی. تو وہ قوم کے نوجوانوں کو کہیں نہ کہیں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی قوم کی خوشحالی سے یا کامیابی سے بڑی مایوسی ہے، ان کا تو خدا ہی حافظ ہے. کیونکہ اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، کہ یہ لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ مقصود یعنی جو طے کر لیا ہے انہوں نے، جس کو ارادہ کیا ہے، تو یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں کہ انہوں نے جس چیز کو حاصل کرنے کا قصدن یا جس چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کو پانا تو چاہتے ہیں، پر کیا ہے؟ نہ جائیں گے وہ لیکن سعی کے پاس، لیکن کوشش نہیں کریں گے. ان دو مصروں کو یا ان 4 مصروں کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو اس نظم کے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر. دیکھیے یہ اس زمانے میں نظم لکھی گئی ہے، لیکن جو کلاسیکل پوئٹری ہوتی ہے یا جو عظیم شاعری ہوتی ہے اس کے جو بھی معنی ہوتے ہیں یا اس کا جو بھی مفہوم ہوتا ہے، جو تھیم اس کا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ صرف اس زمانے میں لاگو ہو. وہ آنے والے مستقبل میں بھی یا مستقبل میں اس وقت بھی وہ اثر انداز ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں اس کی ضرورت پڑے. تو آج بھی اس نظم کی ویلیو اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اکبر الہ آبادی نے ایک بہت اہم پیغام نئی نسل کو دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم منزل طے کر لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ ڈیسٹینیشن ہے ہماری اور سوچتے ہیں آرام سے رہیں اور منزل مل جائے. کوشش نہیں کرتے اس کے لیے، محنت نہیں کرتے اس کے لیے. تو جب محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ناکامیابی ملے گی. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو قوم کی خوشحالی سے یا اس کی ترقی سے یاس ہے، نا امیدی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہماری جو نئی نسل یا ان کے دور کی جو جنریشن ہے یا ہم لوگ، اب ہمارے اوپر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ہم لوگ محنت تو کرنا چاہتے نہیں، کوشش کرنا چاہتے نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ دوڑ کے منزل پہ پہنچ جائیں، بلندیوں کو چھو لیں. اسی لیے انہوں نے ایک فرضی لطیفہ بنایا. تو یہ ہم سب پر بھی اس کا کہیں نہ کہیں اطلاق ہوتا ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ 2-3 لفظ پہلے آپ لکھنے سیکھ لیجئے. جیسے خدا، اس کا اچارن خدا، کیونکہ دیکھیے خدا ہے تو آپ اگر اس کو ٹھیک سے پڑھتے ہیں خے پلس دال پلس الف، خدا خے کے اوپر پیش ہے، اور جب ہم ملا کے لکھیں گے اس طرح خے دال الف زبردار، خے کشکو دال الف زبردار خدا. لیکن اگر آپ نے اس کا اچارن یہ کر دیا، کھا اس کو بول دیا آپ نے، یہ دیکھیے اس طرح سے، تو یہ کیا لفظ ہو جائے گا؟ خدا یعنی کھودنا، کوئی چیز جو کھود گئی وہ، تو یہ غلط ہو جائے گا. ہم اگر اس کو ہندی میں بھی سمجھیں تو اس کے لیے ہمیں کھا پر ان کی بندی لگا کے اس کو خے بنانا پڑے گا، خدا. ٹھیک، حلق سے خے کی آواز نکالیں گے اور کھا پر یہ ڈاٹ لگے گا، خدا. تو تب یہ صحیح تلفظ خے کا آئے گا، صحیح اچارن خے کا آئے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے یہاں کھا پڑھ دیا تو اس لفظ کے معنی بدل جائیں گے، جو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. تو بہرحال یہاں اس کے بعد دوسرا لفظ آیا یاس، یہ پلس الف پلس سین، یاس نا امیدی. تو اس کو ملا کے اس طرح لکھیں گے، یہ الف زبر یا شوشا لیا اور سین ساکن، یاس نا امیدی. عاشق تو جانتی ہیں، مطلب چاہتے ہیں، منزل پانا چاہتے ہیں. شاہد مقصود یعنی جو انہوں نے ارادہ کر لیا ہے.
सई, एक लफ्ज और आया सई, ये और सीख लीजिए सई। देखिए एन का शोशा देख लीजिएगा, सई के मानी कोशिश, ये आपको याद कर लेना है। चलिए लिखना तो खैर धीरे धीरे आएगा, पर ये याद कर लेना सई के मानी कोशिश की। अच्छा फिर से पढ़ देती हूँ। खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर, मुझे तो उनकी खुशहाली से है यास, ये आशिक शाहिद मकसूद के हैं, न जाएंगे वह लेकिन सई के पास। यानी कोई कोशिश नहीं करता, सब आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। सुनाऊं तुमको एक फर्जी लतीफ़ा। अब यहाँ से अकबर अपनी बात किस तरह से हम तक पहुंचाते हैं ये देखिए। सुनाऊं तुमको एक फर्जी लतीफ़ा, किया है जिसको मैंने ज़ेबे करतास। ज़ेब सजाना, यानी यहाँ मुराद है लिखना। मैं तुमको एक फर्जी जोक सुनाना चाहता हूँ, एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ, तो जिसको मैंने ज़ेब, ज़ेब के देखिए इसका आपका उच्चारण सही होना चाहिए, ज़ेब, ठीक। उसके अलावा करतास, ये आफरे ज़िक्र, तो अलिफ ज़बर ता और सीन साकिन, करतास। और ये आप देखिए जे है, फिर ये है, फिर बे है। ज़ेबे करतास यानी मैंने लिखा है, कागज पर लिखा है। करतास के मानी होते कागज के, और ज़ेब के मानी होते किसी चीज को की सजावट, यानी यहाँ मुराद है लिखना। यानी एक फर्जी लतीफ़ा जो अकबर ने सोचा, उलझिए मत, एक फर्जी लतीफ़ा जो अकबर ने सोचा उसको उन्होंने कागज पर लिख दिया, यानी आपके लिए पेश कर दिया। अब लतीफ़ा क्या है? कहा मजनू से ये लैला की माँ ने, लैला मजनू से तो आप सब वाकिफ हैं जी। तो कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले MA पास। अब मजनू किस तरह लिखा जा रहा है ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये याद रहना चाहिए। मजनू, मीम जीम नून वाव और नून गुन्ना, मजनू, ठीक है। मजनू देखा लिखा हुआ किस तरह से है जी। तो कहा मजनू से ये लैला की माँ ने, लैला देख लीजिए नाम है, ये दोनों, इन दो किरदारों का जिक्र है। लैला, लाम थोड़ा सा मुश्किल है ये लिखना, प्लस ये प्लस लाम, फिर ये और उस पे खड़ा ज़बर, लैला। तो कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले MA पास। यहाँ पे देखिए छोटी ये साइलेंट पर जी, ये खामोश रहेगी, खड़े ज़बर की आवाज आएगी, लैला, ठीक। अच्छा एक सवाल आपके जहन में, जो लोग लैला और मजनू से वाकिफ नहीं हैं उनके जहन में ये पैदा हो रहा होगा कि आखिर लैला मजनू है कौन। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो कि जिसको लैला और मजनू के बारे में पता ना हो। देखिए असल में तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल कहीं से सर्टिफाइड है कि लैला मजनू थे, लेकिन बहरहाल शायरी में, अदब में अक्सर जिन लोगों का जिक्र आता है कि जिन्होंने रूहानी मोहब्बत की, यानी दिल से मोहब्बत की, उन लोगों में लैला मजनू का नाम बहुत मशहूर है। तो लैला मजनू ने एक दूसरे को बेपनाह चाहा और इस वजह से ये मोहब्बत का सिंबल बनकर हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ अकबर अगर उन दोनों की बात कर रहे हैं तो उनके हवाले से वो आपको एक बहुत अहम मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मजनू बेपनाह चाहता था लैला को, बड़ी शिद्दत से चाहता था, लेकिन क्या है कि लैला की माँ ने जब उसके सामने एक शर्त रखी तब मजनू का रिएक्शन क्या था, तब मजनू का क्या तासुर था। फिर से सुन लीजिए ताकि आप इस नज्म को कहीं ना कहीं इस बात से जोड़ सकें कि आखिर हम ये फर्जी लतीफ़ा आपको क्यों सुना रहे हैं। देखिए हम पहले हमेशा से कहते हैं कि हमारा मकसद आपको उर्दू सिखाना है, लेकिन चलिए उसके ज़रिए से आप अदब की या लिटरेचर की, मुख्तलिफ ज़बानों के लिटरेचर की बहुत सी चीज़ों से भी वाकिफ़ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लस तो हो रहा है ना। और नहीं कुछ तो अल्फाज ही बहुत सारे आपके अंदर जा रहे हैं, आपके दिमाग में जा रहे हैं, और या फिर आपका
तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो रहा है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके हम लिखना भी सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हमने आपको एक साथ लिखना सिखाया या एक साथ सब कुछ पढ़ना सिखाया तो आप कहेंगे अरे हटाओ भाई, हमारे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि आपने वो कहानी सुनी भी हो कछुए और खरगोश की, कि जो स्लो चलता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, पर उसकी नज़र अपनी मंजिल पे होती है तो एक दिन पहुंच ही जाता है। तो हम भी इसी उम्मीद के सहारे आपको उर्दू सिखा रहे हैं। बहरहाल ये देखिए कि वो कहती है लैला की माँ मजनू से कि भाई ऐसा है, अगर तुम पढ़ लिख जाओ, मैंने मान लिया कि तुम मेरी बेटी को बहुत चाहते हो, उससे शादी भी करना चाहते हो, लेकिन भैया एमए पास कर आओ। अब होता ही है, पेरेंट्स कहते हैं कि तुम एमए पास कर लो, लेकिन अब मजनू का जवाब देखिए। अब माँ तो कह रही है कि कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले एमए पास तो फौरन ब्याह दूं लैला को तुझसे, बिला दिक्कत मैं बन जाऊं तेरी सास। अब मजनू को तो सकता हो गया। उन्होंने कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई। कहा कि क्या बात करती हैं आप, कहाँ आशिक, कहाँ कॉलेज की बकवास, कि कहाँ हम लैला के घर के चक्कर काट रहे हैं कि भाई उनसे बात करनी है, उनसे मुलाकात करनी है, और कहाँ आप कॉलेज की किताबें हमें पढ़वा रही हैं। तो कॉलेज की चीज़ों को बकवास कह रहे हैं मजनू, और कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आती है बकवास। कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, कहा मजनू ने ये अच्छी सुनाई, कहाँ आशिक, कहाँ कॉलेज की बकवास, कहाँ ये फितरी जोशे तबीयत, कहाँ ठूसी हुई चीज़ों का एहसास। कहा कि कॉलेज की बातों को मजनू क्या समझ रहे हैं, या किताबों की जो भी आपको तालीम दी जाती है उसको समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें ठूसी हुई हैं, ज़बरदस्ती हमारे अंदर डाली जाती हैं। कहा कि इश्क और मोहब्बत एक अलग ही चीज़ है, आप हमें कहाँ ले जा रही हैं। बड़ी बी आपको क्या हो गया है। अब देखिए कितने मज़े से कह रहा है बड़ी बी, अरे बड़ी जबरदस्त ऐसी बातें आप कर रही हैं, ये कोई बात करने की है, आपको क्या हो गया है। हिरन पर लादी जाती है कहीं घास। हिरन इतना खूबसूरत जानवर कि जो चौकड़ियां भरता है, जो आज़ाद रहता है, उस पर कहीं कोई घास लादता है। अच्छा एक बात आपसे मैं पूछ लूं कि उन्होंने ये मिसाल क्यों दी, कौन बताएगा? मोहन बताएंगे जी। क्यों उन्होंने ये मिसाल दी है कि हिरन पर लादी जाती है कहीं घास। हम हिरन पे घास क्यों नहीं लाद सकते, या अपने क्यों उन्होंने ये मिसाल दी? हिरन बहुत तेज छलांगे मार के चलता है, हाँ। इसलिए जो है उसको घास नहीं लादी जा सकती। तो मजनू ने ये क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि वो आज़ाद रहता है, उसे घूमना फिरना, उछलना कूदना ये सब पसंद। इसी तरह मजनू भी आज़ाद रहते हैं, वो यहाँ गए वहाँ गए, इधर गए उधर गए। आप देखिए, तो अब यहाँ पे हमने अब आधी से ज्यादा नज्म पढ़ ली है। अब आ जाइए लिखने की तरफ। हमने मजनू और लैला लिखना सीख लिया। उसके बाद उनकी जो माँ थी उन्होंने कहा तो फौरन ब्याह दूं लैला को तुझसे। अब देखिए यहाँ लफ्ज आया है फौरन, फे के बाद उसमें वाव प्लस होगा, फे प्लस वाव प्लस रे प्लस अलिफ, और उसके ऊपर दो ज़बर, ये नून की आवाज निकालते हैं, तनवीन जिसे मैंने जब आपको और लोगों ने भी पढ़ाया होगा, आपके टीचर्स ने शुरू में, तो आपको बताया होगा कि दो ज़बर या फिर दो ज़ेर या फिर दो पेश, ये जो हैं वो नून की आवाज निकालते हैं, जैसे फौरन। इसी तरह से कोई भी लफ्ज अगर ज़ेर लगेंगे तो वहां भी इस तरह से आवाज निकलेगी, ज़बर में भी इस तरह से आवाज निकलेगी। तो फौरन को हम कैसे लिखेंगे? फिर वाव, फिर उसके बाद रे, फिर अलिफ, और अलिफ पे दो ज़बर, पर ये दो ज़बर नून की आवाज निकालेंगे। ये सीख लीजिए, ध्यान रखिएगा, इसको तनवीन कहा जाता है। अच्छा,
تو یہ فوراً لکھنا سیکھا. پھر اس کے بعد بلا دقت. اب دقت میں ایک چیز آپ نے بہت پہلے سے آپ لوگ سیکھتے آ رہے ہیں, تشدید. دال کے بعد قاف ہے, قاف کے اوپر تشدید ہے, پھر پلس تے. قاف پہ تشدید ہے, اس لیے قاف کتنی بار پڑھا جائے گا؟ 2 بار. 2 بار. گڈ. تو دقت, یہ لفظ ہو گیا آپ کا دقت. اب یہاں آپ نے تشدید اور تنوین جو آپ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ پھر سے سیکھ لیا. اچھا, پھر اس کے بعد ایک لفظ آیا یہاں کالج. اب کالج میں آپ دیکھیے کہ کاف کی مختلف شکلیں ہیں. جب ہم کاف پلس الف پلس لام پلس جیم, کالج. اب اس میں ہم کیا کریں گے کہ اس میں کاف کو کس طرح سے ملائیں گے؟ اس طرح سے, کاف الف زبر کا. دیکھیے کاف کی شکل پہ غور کیجیے گا, لام چھوٹا کریں گے پھر جیم لگائیں گے, کالج. اسی طرح سے اگر ہم آپ سے کوئی جملہ بنوائیں, ہم یہ کہیں کہ آپ ہمیں خوش کا جملہ بتائیے. خوش کا جملہ کون بتائے گا؟ کیا ہوا, سناٹا ہو گیا لطیفہ سن کے؟ دیکھیے ابھی اس کا جو آخر ہے وہاں اکبر بتائیں گے کہ یہ کیوں لطیفہ انہوں نے لکھا ہے, اس لطیفے کو لکھنے کا مقصد کیا ہے. تو بتائیے خوش کا جملہ, یہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس. چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہم لکھنا سیکھ رہے ہیں. میں نے پھر کہا ہے بہت طویل جملہ یا لمبا جملہ یا بڑا جملہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خوش بتائیے, خوش کا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج میں بہت خوش ہوں. ٹھیک ہے, جملہ بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے لکھا آج. دیکھیے بہت آسان لفظ ہے, آج میں. دیکھتے رہیے گا, میم یہ نون غنہ میں, بے ہے تے بہت, پھر اس کے بعد خوش, پھر اس کے بعد ہوں. ٹھیک, آج میں بہت خوش ہوں, بالکل صحیح جملہ ہے. اچھا, پھر سے نظم پہ آ جاتے ہیں. کہاں مجنوں نے یہ اچھی سنائی, کہاں عاشق, کہاں کالج کی بکواس, کہاں یہ فطری جوش طبیعت, کہاں ٹھوسی ہوئی چیزوں کا احساس, بڑی بی آپ کو کیا ہو گیا ہے, ہرن پر لادی جاتی ہے کہیں گھاس, یہ اچھی قدردانی. اب یہ جو لفظ ہے تو غور کیجیے گا تلفظ, یہ اچھی قدردانی آپ نے کی, مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز. یعنی مجھے کوئی گھاس والا سمجھا ہے, مجھے کوئی ایسا ویسا سمجھا ہے, آپ مجھے جو ہے کہہ نہیں کہ وہ ٹائم میں پاس کر لے. تو اب یہاں پہ دیکھیے 2 لفظ بہت اہم آئے, وہ آئے جس کو آپ کو سیکھنا ہے لکھنا. ایک تو اچھی, 6 کا استعمال, ٹھیک, الف پلس دیکھیے چے پلس 2 چشمی ہے اور پلس یہ. ٹھیک, اب ہم جب اس کو جوڑیں گے تو کیسے, یہ چے اور ہے ملا کے 6 بن جائے گا. یہ نیچے ہم لے جائیں گے چھوٹی یہ, اور اس پہ تشدید لگے گی. یہ اچھی قدردانی, قدردانی میں قاف. دھیان رکھیے گا تلفظ اگر صحیح نہیں ہوا تو پھر معاملہ, پھر تو میں بھی فیل ہو جاؤں گی پڑھانے میں. تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ یہ اچھی قدردانی آپ نے کی, مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز. اب دیکھیے مجھے, یہاں پہ دیکھیے جھے, اس کا استعمال ہم میم پلس جیم پلس 2 چشمی ہے پلس یہ مجھے, میم کو لیں گے پھر جیم پھر ہے اور پھر یہ بڑی ہے مجھے. سمجھا میں پھر جھے کا استعمال, سین پلس میم پلس جیم پلس 2 چشمی ہے پلس الف, سمجھا, سین میم جیم اور پھر یہ اوپر ہے, سمجھا. تو یہ اچھی قدردانی آپ نے کی. قدردانی کا تلفظ پھر دیکھیے, بار بار کہہ رہی ہوں اس لیے ابھی پوچھوں گی. یہ اچھی قدردانی آپ نے کی, مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز. مجھے ایسی سمجھ لیا ہے گھاس چھیلنے والا, کچھ ایسی سمجھ لیا ہے کیا. دل اپنا خون کرنے کو ہوں
तैयार, मैं अपना दिल खून कर दूंगा, दिल खून करना ये दिल खत्म करने को तैयार हूँ, लेकिन नहीं मंजूर, पर मुझे एक्सेप्टेड नहीं है क्या चीज, मगज़े सर का आमास, मगज़ दिमाग। देख लीजिए फिर से एक लफ्ज और बढ़िया, मगज़ के मानी होते हैं दिमाग। देखिए इसमें गैन है और जे है। आमास के लफ्जी मानी अगर आप देखें डिक्शनरी में तो मिलेंगे सूजन या वर्म। तो मुझे अपने दिमाग में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है, कहा कि मुझे अपने दिमाग को नहीं उलझाना है, मुराद ये है। तो मैं क्यों दिमागी काम करूं, कहा कि मैं अपना दिल कुर्बान कर सकता हूं लैला पर, लेकिन भैया दिमागी काम नहीं करने वाला। यही ठहरी जो शर्ते वस्ल लैला, वस्ल मिलना। कहा कि भैया अगर लैला को हासिल करना है और आप ये शर्त लगा रही हैं कि लैला को तुम्हें हम जब ही दे सकते हैं कि जब तुम एमए पास कर लो, तो फिर इस्तीफा मेरा, इस्तीफा रेजिग्नेशन। देखिए अलिफ सीन पे एन पे और छोटी ए और खड़ा जबर, इस्तीफा। तो इस्तीफा मेरा बाहसरतो यास। अब यहाँ जो देखिए लास्ट मिसरा है, इसमें बा के मानी होते हैं साथ के, फारसी का ये लफ्ज है बा, बे अलिफ जबर बा, यानी साथ, यानी और हसरतो यास यानी नाउम्मीदी। हसरत ऐसी ख्वाहिश कहते हैं जो पूरी ना हुई हो, हसरत यानी वो ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो, वो तमन्ना। अब यास तो आप जानते हैं, हसरत वाव लगेगा तो इसके मानी और के होते हैं। फिर यास, ये अलिफ जबर या सीन, यानी नाउम्मीदी और एक ऐसी ख्वाहिश कि लैला को पाना चाहते थे पर लैला नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एमए पास नहीं करेंगे इसलिए। तो ये जो मामला है, ये देखिए ये ऐसा मामला है कि आपको लग रहा होगा कि भैया उनकी माँ तो बड़ी जालिम है और कह रही है कि एमए पास कर लें तब तुम्हें लैला को देंगे। लेकिन देखिए यहाँ असल में मकसद क्या था अकबर इलाहाबादी का इस लतीफ़े को लिखने का, कि वो ये चाहते थे कि उनकी जो नौजवान नस्ल है उस ज़माने में भी, और अगर हम आज के ज़माने में इस नज़्म को पढ़ रहे हैं तो आज भी हम जब भी, या वो नौजवान नस्ल जिससे अकबर मुखातिब हैं, किसी मंजिल पे पहुंचने का तआयुन करें, यानी हम ये सोचें कि हमको फला ओहदे तक पहुंचना है, हमें मान लीजिए कि IAS PCS बनना है, या हमें डॉक्टर बनना है, या हमें टीचर बनना है, या हमें लेक्चरर बनना है, या हमें इंजीनियर बनना है। हमने एक अपनी मंजिल तय कर ली, पर सवाल यह है मंजिल तो तय कर ली तो क्या मंजिल सो के थोड़ी हमारे पास आ जाएगी। हम रात भर सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं 8, 9, 10 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं, सोच रहे हैं अरे कॉलेज में जाएंगे 2 क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद कोई गाइड पढ़ेंगे और भैया बस हो गया, हम तो पास हो जाएंगे, हम तो इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपनी मंजिल तय करने के बाद उसके लिए लगातार जद्दोजहद नहीं करते हैं, उसके लिए रातों को जागते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं, दौड़ दौड़ कर उस जगह नहीं जाते हैं कि जहाँ से आपको उस मंजिल को हासिल करने में मदद मिल सकती है, अपने असातिज़ा की मदद नहीं लेते हैं, तब तक चाहे आप हो, चाहे हम लोग हो, या कोई भी हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। अकबर चाहते यही थे कि अगर हमने तय कर लिया है कि हमको कोई चीज़ हासिल करनी है। अब उन्होंने एक मिसाल आपके सामने बता दी कि भैया लैला को के लिए, या मजनू अगर लैला को हासिल करना चाहता है तो उसकी माँ क्या कह रही है कि तुम बेटा एमए पास कर लो। तो भाई क्या है कि उसने उसके लिए एक लक्ष्य तय कर दिया, उसके लिए एक मकसद तय कर दिया कि भाई लैला का हुसूल, लैला को हासिल करना उसकी ज़िंदगी का मकसद है। पर उसके लिए तुम्हें भाग दौड़ तो करनी होगी ना, मेहनत तो करनी होगी ना, मगज़े सर का आमास, दिमाग लगा के पढ़ना होगा, तब लैला तुम्हें मिलेगी। तो ये लैला क्या है असल में? लैला वो मंजिल है, उस मंजिल की अलामत है कि जो हम अपनी ज़िंदगी के लिए तय करते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है। मंजिल कोई भी हो सकती है, हो सकता है आप बहुत पढ़ लिख कर अपनी मंजिल पाना चाहते हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो कि जिसके लिए आपको दिन रात की मेहनत दरकार है,
تو وہ لیلا یا وہ منزل آپ کو اسی وقت ملے گی کہ جس طرح سے مجنو اگر ایم اے پاس کر لے گا تو اپنی منزل تک پہنچ پائے گا. اسی طرح سے دن رات اگر آپ محنت کریں گے تو ہی آپ اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے. یہ کہنا چاہتا ہے شاعر یہاں. اور اس کے ذریعے سے ہماری اتر پردیش اردو اکیڈمی آپ سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر آپ 4, 5, 10, 20, 25, 30 الفاظ اسی طرح سے اردو کے سیکھتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بھی اپنی منزل تک پہنچیں گے. اردو کی لیلا آپ کے پاس ہوگی اور آپ سوچیں گے اگر ہم مجنو بنے بھی تھے اردو کے لیے تو دیکھیں ہم نے اپنی منزل پا لی, ہم اردو سیکھ گئے ہیں. تو اب تو بھائی اتنا تو کر دیجئے کہ یہ نظم پھر سے پڑھ کے مجھے سنا دیجئے. اب دیکھیے کہ شاگردوں سے یہی توقع رہتی ہے کہ ہم جو بھی سکھا رہے ہیں اگر اس کا ہمیں 20-30% بھی مل جائے تو لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. ہاں بھائی نظم پڑھیے. خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس، یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے ولیکن صحیح کے پاس. سناؤ تم کو ایک فرضی لطیفہ، سنائیے. کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس. اب کرتاس کا تلفظ، کرتاس قاف کی آواز حلق سے آپ نکالیں گے. پھر سے پڑھیے. کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس. ہاں شاباش، گڈ. کہا مجنو سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس. اب میرے کان میں نا دقت کیا ہوتا ہے؟ قاف حلق سے. بلا دقت. 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 شاباش، ٹھیک. پھر سے کہیے. بلا دقت. بلا دقت. ہاں دقت. بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس. ٹھیک. کہا مجنو نے یہ اچھی سنائی، کہاں عاشق کہاں کالج کی بکواس، کہاں یہ فطری جوش طبیعت، کہاں ٹھوسی ہوئی چیزوں کا احساس. گڈ. بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پہ لادی جاتی ہے کہیں گھاس، یہ اچھی قدردانی آپ نے کی. پھر سے پڑھیے. یہ اچھی قدردانی آپ نے کی. اب ٹھیک. مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز، دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماس. گڈ. یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفیٰ میرا باحسرت و یار. ویری گڈ. بہت اچھی ریڈنگ کی ہے، واقعی جی خوش کر دیا ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، ہم نے تو امید یہ لگائی ہے کہ اگر ہم 30-40% بھی سکھانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے ہماری محنت ٹھکانے لگی. لیکن اگر ایسا رزلٹ ملے گا، اس طرح سے آپ لوگ پڑھنے لگیں گے تو یقیناً یہ تو پھر ہم مان کے چلیں کہ ہم 80-90% تو پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو اتر پردیش اردو اکیڈمی کا مقصد بھی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کو اردو کی لیلا یا لیلا اردو کی طرف لے کر آئے اور آپ بالکل مجنو کی طرح سے اس کے حصول کی کوشش کریں. پر شرط یہ ہے کہ اس کے لیے محنت ہے. یہ جو لطیفہ ہے یہ تو فرضی ہے کہ اس میں اکبر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجنو نے استعفیٰ دے دیا، پر ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو استعفیٰ نہیں دینا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے اور لگاتار اردو کو سیکھنا ہے. تو اتر پردیش اردو اکیڈمی کے اس مقصد کو پورا کرنے میں ہمارے ساتھ آپ اسی طرح سے اگر جڑے رہے تو ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ آپ بہت خوبصورتی سے اردو زبان بولیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے. آپ سب کا بے حد شکریہ.